Muy buenas a todos, hoy volvemos con Dragon Age, nuestra super aventura de poder llegar a completar los 3 Dragon Age y estamos en el principio del 1 en realidad. Lo último que hicimos fue juntarnos con nuestro grupito de Guardas Grises, que supuestamente tenemos que ir a buscar la sangre de los engendros tenebrosos para poder hacer la iniciación y buscar una planta para poder curar a un Maraví, que es estos perros así. Así que vamos para allá. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Bueno, eso es un poco obvio en realidad porque por más que ni siquiera somos guardas grises, en realidad el único que es guarda gris es Alistar. Y aún así podemos correr bastante peligro porque lo que tienen los engendros tenebrosos es que siempre vienen en grandes cantidades. No te atacan de a uno o dos. Pero creo que vamos a lograr sortear cualquier dificultad que se nos presente. La idea en realidad, si se dificulta mucho, es tratar de pausar la partida, poner la cámara táctica, ir seleccionando, por ejemplo, si tuviéramos un arquero lo pondríamos, bueno, tenemos un arquero. La idea es ponerlo más atrás para que no estén frente de la pelea y que los tanques se encarguen de recibir todo el daño. Eso es cantidades hacen daño variados. Tomar todos los objetos que haya por acá. Y continuar nuestra aventura. La verdad que se me hace súper extraño volver a jugar todo esto, porque hay partes que no me acuerdo de nada y a medida que lo voy jugando me voy acordando de todo. La verdad. ¿Una carta? La carta de no sé quién, de Choi. ¿Dónde la guardo? Me la escondí. La escondí la carta, básicamente. A ver si miramos el diario. El misionero. Has encontrado un cuerpo cerca del linde de la espesura de Corcari. Llevaba encima una carta en la que se escribía el camino para llegar al lugar donde el fallecido debía encontrarse con su padre. Si quieres más información, consulta la nota Una carta para Gabriel. La pregunta es, ¿dónde está la nota? Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. No, te voy a dejar acá tirado. No, mentira. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. ¿Y ya está? ¿No me dice nada? Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. No creo, que deberíamos de regresar, la verdad. No sería muy sensato. I still do not relish the thought of encountering an army. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. Muy bien dicho, Arista. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. ¿Quién es más tonto, no? El que se cree que vamos a morir sí o sí, o el otro que tiene mucho miedo.
¿Te imaginas que existe la posibilidad de que todos muramos acá y termine el juego? Sería genial. Primero vamos a matar al arquero. Tengo una mano, Total. Away with you! Frasco de seguro. Muy bien. Veamos qué hay por acá. No sé si hay alguna necesidad de venir para este lado, pero no está de más explorar. Enemigos, como no. Very well. Me encanta porque no We must fight. Let us do it quickly. I shall do it. Tenemos todos los frascos de sangre. Vamos a llevar de más por si alguien más se quiere hacer guarda grises, que es súper interesante. Pertenecer a una orden durante toda tu vida y que no poder escapar. Pero tiene sus beneficios, tampoco que me hubiese gustado quedar atrapado en el círculo mágico durante toda mi vida sin poder usar magia. Vamos. Parece que no, pero es así. It is begun. Otra vez. No tenés toda la vida completa ahora, te aviso por las dudas. No te las juegues porque te puedes morir en cualquier momento. Vamos. A buscar la plantita. Hay que buscar la plantita de la perro. I shall do it. As you say. It is begun. Tenemos la plantita y no sé si tenemos... Hay unas vendas, o había, si no me equivoco, que te curaban las heridas, porque le falta vida en realidad, porque tiene el cráneo agrietado. F. Pobre chico. Vamos a seguir subiendo la parte de magia porque es como algo más general lo de magia, ¿no? Como para que el mago sea más fuerte, más allá de tener hechizos poderosos. Que ya en el principio creo que los hechizos que tenemos ya son bastante buenos. O por lo menos nos dejan mover libremente sin tener miedo de que nos maten a todos. Eso espero. Huevitos. Bueno, dos muertos.
Todas estas pieles las vamos a poder vender para poder tener orito para comprar armadura. Que yo creo que bastante fácil. Y bueno, aquí estamos tratando de... Ayer no subí video porque estuve todo el día complicado. En realidad, más que complicado, estuve todo el día en la calle. Y tal, no pude tener tiempo de grabar en realidad. Me siento mal porque en realidad me hubiese gustado subir todos los días un video, pero bueno. Todo no se puede en la vida, Voy a intentar igual tener todos los días un video. Así no fallo. Pero creo que en realidad lo que tengo que hacer acostumbrarme es a grabar temprano, porque el tema del internet es lo que dificulta mucho el hecho de que pueda subir rápido los videos, porque entre que grabo 1 hora de gameplay, que es lo que grabo de este tipo de juegos, porque no puedo grabar menos porque no te grabo nada. No avanzamos nada y ya vamos casi, creo que 10 minutos. Y de nada sirve grabarme media hora si no avanzo nada, y grabo y media hora y no sé, no me gusta. Me gusta que quede algo por lo menos lindo de ver. Y eso lleva 1 hora de ver. Bueno, el video, lo renderizo y después lo subo a la plataforma, lo subo a la HD en realidad, por eso no tanto. Y la verdad que no tengo el mejor internet del mundo. Bueno, bastante. Hay una pelea que está fijada. Lobos. Mucho. Los Dragon Age cambiar el inciso, ¿no? Un mundo abierto enorme, que eso no sé cuántos millones de años voy a tratar de terminar de subirlo, pero está, tiempo hasta que saquen el próximo tengo, así que termino este, empiezo el 2, que es el más criticado de todos, pero la verdad que está bueno, innovó un montón dentro de todo. Y a mí me gustó. Pero bueno, más allá de quién le guste o que no le guste, lo voy a subir igual para todos aquellos que o no lo vieron y lo conocen y tengan una idea de cómo es el juego, o los que lo vieron y quieren revivir momentos lindos y preciosos. Y para seguir una linealidad, ¿no? Porque la idea es que este tipo de juegos juegues uno atrás del otro. Si bien no es necesario jugar, porque de última te puedes enterar de la historia de otra forma, es lindo que vos juegues y puedas tomar tus propias decisiones. Para que más adelante, por ejemplo, personajes tan conocidos, los hemos de vuelta en tu casa, ¿verdad? De este personaje peleando en tal lugar. Que creo que es lo que llama más la atención de un RPG donde tomas tus propias decisiones. Todos los códices y esas cosas es toda información, que eso en realidad es cuando yo los invito a jugar al juego, que si son de que les gusta saber de la historia y demás, es muy profundo la historia, se toman mucho
mucho tiempo en el videojuego para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y es lo que tienen que venir, que tienen muchas posibilidades. Está bueno, o sea, ya de cada acción, los anillos, todos tienen objetivos. Obviamente a medida que vas avanzando en el juego, vas comprando más cosas, capaz que estás pasando ahora, el 3 cambian profundamente. Y cosas así, incluso te hace querer o no a uno u otro, capaz que es para la capilla, son todos unos malos, no me gustan, pero capaz que te aparece un personaje que es de la capilla y te cambia de idea. Pero los templarios, por ejemplo, que persiguen magos, yo soy un mago, y sin embargo Alistar era templario y no me cae mal. No sé si me explico bien. Que creo que es la idea del juego, que vos te encariñes con personajes, odies a otros, y algunos te importen poco y nada. Porque hay personajes que en realidad no tienen una relevancia muy mayor. Sin embargo, muchos de ellos, por no decir todos, siguen apareciendo en las siguientes entregas. Que es lo que me gusta. A no ser que hayas tomado decisiones pésimas y se te muera todo el mundo. Lo cual intento no ser el caso. Ojo, ¿no? Nunca me gusta el tema de... Bueno, no me gustó esto, esta cosa que dije y reinicio la partida, ¿no? La idea es jugar todo, que se vea todo y si digo algo que no me gustó, pues para hacer creo que es muy divertido, ¿no? Para la vida real. En la vida real no hay un montón de guardados y de un poco de muchas flechas, muchas cosas. Y acá se supone que está lo que nos pidió Duncan, que era un pergamino y los guardas grises. Y el encuentro con uno de mis personajes favoritos. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? Soy lo que vos quieras. What say you, Scavenger or intruder? You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Porque las necesito. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes. Se llevan muy bien estos dos. Is bad. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? La bella You Morrigan. sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Claro, se supone que los guardas grises en época de ruina pueden pedir y solicitar lo que quieran. No existe límites en realidad, obviamente. A ver, no vas a pedir algo súper extremo, pero se supone que según las leyes que pueden pedir lo que quieran, ya sea una persona o recursos.
'Twas my mother, in fact. La hermosa madre de Morrigan. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. Son If los the pot's warmer exagerados. than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. A mí me cae bien Morrigan. Me cae bien Alistar. Son muy pocos los personajes que me caen mal. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? Créeme que sí, You are Alistar, no se required to do esperaba, ¿eh? nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? Creo que estás loca. If you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded witch of the wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. La señora mayor sabe, ¿eh? Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Gracias Morrigan. Muy amable. Espero que nos encontremos pronto. Seamos amigos. Y nos llevemos genial. Volvimos, gente. Estamos vivos. Nos encontramos con engendros tenebrosos. 2 brujas. Y bueno. Y acá estamos. Vamos a curar al perrito primero. Porque me gustan los perritos. The Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Let me see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. Soy buenísimo. Let's give him a day or two to recover. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Tenemos perro nuevo, ¿eh? Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... well, take another look. Ese es nuestro perrito. Duncan, estamos prontos para que... no sé, nos bañemos en sangre. So you returned from the wilds. Qué Have you feo been que sonó eso. successful? Sí. Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Encontramos a una señora, ¿eh? There was a woman at the tower, and her mother had scrolls. They were both very... odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the chantry. No creo, ¿eh? I know you were once a Templar, Alistair, but chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are.
Fate may decree that you pay your price now, rather than later. Por eso tan If secreta. only such secrecy were unnecessary, and all understood the necessity of such sacrifice. Sadly, that will never be so. Let's go then. I'm anxious to see this joining now. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. Vamos arriba. Sí. A ver qué nos sucede ahora. The more I hear Qué about this misterioso, joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, No creo que lo vayas a ver muy it just pronto. doesn't seem fair. Peladito. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. Oh, You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. Muy bien, Duncan. Pronto para Grey Wardens were founded during the First Blight, hacer lo que when tengas que hacer. humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Muy sensato, la verdad. Los que sobrevivieron. Not all who drink the blood will survive, and those who do are forever changed. This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Cuídate mucho, David. Bien lo dijo nuestra querida bruja de la penumbra. No tenés ningún papel importante que cumplir ahora. I am sorry, Davith. Y se marchó. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. I am sorry. Este ni siquiera probó la sangre. But the joining is not yet complete. Me toca. Y me You muero. are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Me encanta porque asumen ya antes de que me empiece a dar la locura en la cabeza que ya me pasé. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel?
Un dolor en la cabeza. No puedo creer que lo mataran en realidad. Jory was warned that there was no turning back, as were you all. When he went for his blade, however, he left me no choice. It brought me no pleasure to end his life. The Blight demands sacrifices from us all. Thankfully, you stand here as proof. They are not all made in vain. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Muchas gracias, Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The king is discussing strategy for the upcoming battle. I am not sure why he has requested your presence. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Subimos de nivel. Bien. Tenemos maná y más poder mágico. Podemos lanzar bolas de fuego, que hay que tener mucho cuidado con esa bola de fuego. De no matar a nadie en el proceso. Y bueno, vamos a subir un poco de congelación. Vamos a poner los eléctricos todos juntos, los de fuego todos juntos. Estamos prontos. Alistair, ¿estás contento? If the king wants to see you and Duncan, you probably shouldn't keep him waiting. He might get mad, start crying. You'll feel bad and, well, it won't be pretty. Me encanta el humor de Alistair. Me fascina. Ah, podríamos, antes de ir con el rey que está ahí a la derecha, Hello again. Is there something vender you algunas need? cositas. Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Esto te lo vendo, esto te lo vendo, lo vendo. Y esto también. Ah, estoy comprando todo, soy un idiota. Soy un idiota. La 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 la. Porque la verdad que todo esto no lo voy a necesitar para nada. O capaz que las flechas esas las voy a dejar por si en algún momento algún querido y hermoso arquero se presenta en mi equipo. Y no sé si le puedo comprar algo a este señor, cosa que dudo que tenga algo mejor. En la parte de Hello again. Is there something objetos you need? especiales capaz que tiene Some supplies, perhaps? So long as you keep it quiet. porque la verdad que tengo bastante plata ahora. No me deja. Me falta poco y nada, la verdad. Si vendo esto. Y si vendo la piel de lobo. Y los documentos. Me falta un poco todavía. No, ese tomo no lo puedo vender, Ese tomo. Toma pan y moja. Diría Vejitita. No me va a alcanzar. Chao, señor. Cuídense. No me quiere vender las que quiero, no me lo vende. No lo necesito. Vamos a ver qué quiere nuestro querido rey. Loghain, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. You risk too much, Kalen.
The Darkspawn horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the recruit I met earlier on the road? I understand congratulations are in order. Muchas gracias. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. Perfecto. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We circle will of not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough. This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Galen. A glorious moment for us all. Él no es el malo, no tiene cara de ser el malo. Es el más bueno de You todos. heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Exactamente. Puede que nos encontremos con unos cuantos problemas, Alistair. The tower is on the other side of the gorge from the King's camp, the way we came when we arrived. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Stay with the Terran's men and guard the tower. If you are needed, we will send word. Creo que me van a necesitar, ¿eh? We soil our drawers, that's what. If it does, leave it to us. I want no heroics from either of you. The battle is about to begin. Once I leave, move quickly. You'll have less than an hour. Mancharemos nuestros pantalones. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Vamos a necesitar un hacedor más grande que una casa, para que nos proteja todo lo que está a punto de pasar. Pero yo no soy creyente, así que hacedor o no. ¿Eso es una caquita? ¿Mi perrito? And my dog. Vamos a aumentarle la fuerza. Creo que era la voluntad. O la constitución, ¿no? Sí, para tener más salud. Bueno, acá te marca, por ejemplo, que el templario no te dejan elegir cómo empieza este señor. Y Alistair tiene escudo y espada. No sé si puedo cambiarle algo de lo que tenga equipado. Esto es
por... Esto no es por... Esto no es por... Y... pronto nos vamos a alistar. Nos vamos no sé a dónde. Pero es por ahí, ¿no? Derechito. Derechito a la derecha. Se viene la gran pelea y empieza a llover, tormenta eléctrica, todo junto. Obviamente. Me gusta mucho la banda sonora de Dragon Age. Más 10 de daño mágico. Más 10 de daño mágico. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here. Todos humanos eran esos. Por eso dicen que cada vez que la humanidad pierde una batalla, los sargentos tenebrosos tienen más soldados. No, señor. Let's cross the bridge and get to the... Oh. Nos vamos, Una pelea encarnizada, Full HD, ¿de dónde sacaron las catapultas? ¿No ven la bola de fuego aquí? Yo me correría, Help me, they're everywhere. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Estos son otros extras que se usaron para básicamente ocupar el lado de los orcos que se murieron. No me acuerdo si debemos, ¿no? La verdad. Creo que no. El síndrome de la exploración. Vamos a ver cómo se presenta esto. Hay que subir hasta allá arriba, prender el fuego, login largar la tropa, ganamos. Y bueno, ahí está. Y nos vamos a tomar un café, comer un poco y festejar. Básicamente. Bueno, a no ser que aparezca un dragón, que no sé cómo vamos a avanzar un dragón.
Ahora sí. Por ejemplo, si yo tirara una bola de fuego en este momento hacia ahí, puedo matarlo al enemigo, pero dañaría altamente al material. No me la he guardado hasta ahora. La idea sería en realidad quizás tirarla al comienzo de la pelea, antes de que tanto el enemigo como los aliados se junten en un punto X. Si no me equivoco, en el 3 a eso lo sacan el fuego amigo, en el 2 no lo recuerdan. Está bueno, pero no tanto, porque hay un montón de habilidades que no puedes utilizar. Le da un poco más de realismo. Si no te das cuenta, matás al enemigo de tu vida. Eso de que le cortan la cabeza está genial. La animación, que es una animación de corto la cabeza. Todo. Esas animaciones están de más. ¿Son necesarias? No, y menos en el 2009, ¿no? Cuanto menos necesidad de gastar recursos en la PC, mejor, pero la verdad que es un buen juego, pero en su momento también fue un muy buen juego, la verdad. Vamos a ver qué hay acá adentro. ¿Qué nos espera? A ver si morimos todos o salimos victoriosos. Espero que sea lo segundo. Se creen que no, pero yo vi la trampa esa. Se pone ese. Claro, nadie se da cuenta, ¿no? No ve cómo son. Voy. El inicio del juego. En realidad sí es. Si bien avanzar van a ser 3 horas de juego que van, sigue siendo el inicio del juego, porque recién nos hicimos Guardas Grises, que es el objetivo por el cual nosotros continuamos vivos, digamos, si no nos hubiesen matado allá en el círculo de magos. Y la aventura recién empieza. Justo dio la casualidad que somos Guardas Grises en un momento en el cual... ¿Cómo son, no? Que podía agrandar esto hasta el inicio más acá. Very well. Very well.
Que al mago le recibe eso, la verdad, porque tiene bastantes... ¿Cómo se dice? Bastantes hechizos. Capaz que a un guerrero no tanto. Pero a un mago le viene bárbaro tener muchas teclitas para poder lanzar hechizos. Todos se murieron. Sigo sin poder abrir los cofres porque por alguna razón los pícaros de mi equipo son los pargueles. Eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Siempre hay que tener por lo menos un guerrero, un mago y un pícaro. Y bueno, el cuarto generalmente conviene tener otro guerrero para que haga front lane, o otro mago que por ejemplo que en vez de hacer daño como yo sea como más, como que cuida al grupo. Maker's breath. What are these darkspawn doing ahead of the rest of the horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Bueno, más divertido. Good point. I need to stay focused. Kill first, ask questions later. Exacto. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Tyron Loghain will be waiting for the signal. Sí, si no, no se va a lanzar. Si no prendemos el fueguito en la antorcha, dice, uff, mejor no ayudar al rey, Se puede estar muriendo el rey, que él no se va a meter, no sé, nosotros prendemos la antorcha. La antorcha dice, la antorcha. ¿Nos tiramos o no nos tiramos? Very well. As you said. It's begun. Hola, boliche. There is no glory in bloodshed. Me encantan los manos. Mi hermano, por ejemplo, que me la verdad que tiene mucha gracia. Es muy satisfactorio tirar una bola de fuego y que se mueran. Por lo menos a mí me gusta eso. Generalmente intento probar, en su momento probé y jugar una partida con cada clase, no solo por el tema de probar las otras clases, sino para ver todos los inicios posibles que tenía el juego, que es una de las características del 1, que está buenísimo, que los próximos no lo siguen, que eso la verdad que no me... A ver, en el Inquisition hay algo que tenés misiones particulares si sos de uno u otro, si sos humano, elfo, más, pero en el 2 sobre todo fue donde mucha gente se por eso porque completamente humanos, pero o sea que como quitó la esencia. Generalmente me gustan los siguientes juegos que tratan de mejorar los gráficos y cambias un poco las herramientas que hay una queja del blog anterior, pero lo que está bien lo dejas, ¿no? Como yo. Como eso que dice que no toques lo que funciona bien, porque si no, ¿para qué dejaste contentos a todo el mundo en el anterior y lo cambias en el otro? O sea, el 2 se ve 10 veces mejor que este, sí, es verdad, pero hay un montón de cosas que sacaron que la verdad entiendo a los que se quejaron mucho y le dieron puntuación muy baja al 2. Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. Seguramente está ansioso por ayudar al rey. Si ganas, ayudar al rey.
Come, let us end this. It's begun. It's a fine thing we've done. Tenía muchas cosas de enseñar. Very well. Continuamos. That lever over there. Let's release the hound. There is no glory in bloodshed. Vámonos poquito. Aguantamos. Damos todo. ¿Qué agarro ahí en eso? No entiendo. I shall do it. Orito y un cofre sin abrir. Tendría que darle cataplasmas a estos hermosos guerreros. Se van a terminar muriendo y... Bueno, carros. ¿Se puede tocarlo o no? Controlar. Bastante complejo. Very well. Hay algo que tengo, un temor muy grande, porque como no tengo dos pantallas, yo no puedo ver si el programa está grabando en realidad o no, si se está escuchando bien o no, si sin querer apreté el botón de parar la grabación y no me di cuenta, o si apreté el botón de el sonido y nadie me está escuchando. Que sería horrible, porque en realidad lo que tendría que hacer sería volver al punto de guardado desde el principio del video y grabar todo de vuelta, porque sería un video perdido en realidad, y la verdad que no quiero subir un video que se vea mal, peor si no está grabando, porque sería cuando todo esto sin grabar. Y bueno, grabar no es el problema es que todo lo que hablé, todo lo que dije no va a salir tan natural como la primera vez que lo hice. Sí, una más. Vamos a darle flechitas a nuestro arquero. Ah, no tenemos arquero. Debemos poner un arquero, ¿no? Este señor... Ponemos uno mejor. Muy bien, continuamos nuestra superaventura hacia lo desconocido, para que nuestro amigo Logain ayude al rey. Oh, mira, ¿te pensaste que íbamos a prender la fogatita tan sencillamente? ¿Cómo se logra? Se trepó por el techo. Guarda la piedra.
grande el mago ese, la verdad. Yo le daría una medalla. ¡Me mata! Se murió. Qué grande este mago. Estaba todo controlado. La verdad, nunca dudé de mis habilidades. Vos bien, Alistar, te dieron unos buenos puñetazos. Sound the retreat. What about the king? Should we not... Do as I command. Qué grande, la verdad. Pull out! All of you, let's move! Orgulloso de la llama Rique, tras lo que lo nombras. Trata de morir por medio de 200 millones de soldados del general. Y ahí se fue. Re quemado este botón. Bueno, y él se da cuenta en realidad de que no fue culpa nuestra. Fue una traición. Ya cuando por eso. Ok. Sería un pésimo final, la verdad. Ay, ay, ay. Qué decepcionado me sentí la primera vez que vi esto, Uf. Your eyes finally open. Me tenés Mother medio should be desnuda, pleased. La chica. I am Morrigan, lest you have forgotten, and we are in the wilds where I am bandaging your wounds. You are welcome, by the way. Muchas gracias. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? No. Mother managed to save you and your friend, though 'twas a close call. What is important is that you both live. The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Qué bien, Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Yo no me lo tomaría muy bien, All dead. Your friend has veered between denial and grief since Mother told him. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Muchas gracias, I do not know. She rarely tells me her plans. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. Grande la madre de Morrigan.
He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. I do not mind. Take your time. Gracias, Morgan. We are safe for the moment. Mother's magic keeps the Darkspawn away. Once you leave, 'tis uncertain what will happen. The Horde has moved on, so you might avoid it. I wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. I am only being practical. She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you. Y pájaro gigante por no decir otra cosa, ¿eh? Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. I do not know who this Loghain even is. Perhaps ask Mother of it. Muy bien. I agree. 'Tis time you speak with Mother, then be on your way. Vamos a ver qué quiere hermosa Flemet. Un casco. Un casquito. Mira cómo está alistando, debe estar un poco ido. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for Yo sure. también, ¿eh? Lo último que vi fue una flecha. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? La From Flemeth. the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? Well, we cannot have all the Grey Wardens dying at once, can we? Someone has to deal with these dark spawn. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blights. Or did that change when I wasn't looking? No. Los pueblos ya están unidos gracias a lo que sí, claro. But we were fighting the dark spawn. The king had nearly defeated them. Why would Loghain do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. ¿Cómo va a vencer el archidemonio si no tiene un guardia gris? It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn. Believe that or not, history says it's a fearsome and immortal thing, and only fools ignore history. Me, I am just an old woman who lives in the wilds. I know nothing of blights and darkspawn. Well, whatever Loghain's insanity, he obviously thinks the darkspawn are a minor threat. We must warn everyone this isn't the case. And who will believe you? Unless you think to convince this Loghain of his mistake. He just betrayed his own king. If Al Eamon knew what he did at Ostagar, he would be the first to call for his execution. I suppose. Al Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help.
You supongo. could wait for the archdemon to make its appearance. I imagine that might be convincing. It's been centuries since the last blight. Nobody will take it seriously until it's too late. I don't know how to contact them, or if they're even on their way. We need to do something now. You have more at your disposal than you think. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Arl-Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? Efectivamente. So you are set then, ready to be Grey Wardens. Siento que me está hablando algún creador de BioWare, diciendo, ¿estás preparado para jugar el juego? Now that you mention it, I do have one more thing to offer. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Creo que es una Have excelente I idea, ¿eh? no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Muy bien. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an Yo apostate. también, ahorita. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I understand. And you, Wardens, do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. No vamos. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your No, me silent gusta que guide. compartas tu The choice opinión, is ¿eh? yours. Tengo algunas preguntas. I may have answers. Ask. From time to time, I have been to the village I mentioned, watched its people, and pondered what curious beings they are. On occasion, I purchased goods from the village merchants. There I spoke with men a little. There they stared and knew me as an La outsider. extraña, le decían. Mother wishes for me to expand the horizon of my experience beyond the wilds. Even she was not born here. 'Twas she who raised me, and thus I consider her my mother, born from her womb or not. 'Tis what you meant, yes? Sí, exactamente. She would no more tell me than you, I assure you. The real question is how we are going to get your friend past the Darkspawn, is it not? That's true. We can sense the Darkspawn. Conversely, they can sense us. Yo no We won't presionaba. right away. No. It takes time. We should be able to sneak past smaller groups, but larger ones, or particularly intelligent Darkspawn, will always detect us. Mother has given me something else for them to smell instead as we pass by. 'Tis important we head out of the wilds, however, not farther in. I know a few spells, though I am nowhere near as powerful as Mother. I have also studied history and your Grey Warden treaties. Can you cook? I can cook, yes.
Right, my cooking will kill us. That's all I meant. I also know at least 15 different poisons that grow right here in this marsh. Not that I would suggest 'tis at all related to cooking. 'Tis a small place of little consequence called Lothering. No more than a stop along your Imperial Highway where travelers purchase goods from local farms and smiths. I would go more often were it not for the town's chantry. It makes the village particularly intolerant and unpleasant for a stranger such as me. A chantry? And they never in all this time thought that maybe you were a witch? Of course they have. They even called out their Templars once. They found nothing. I mention it for its tavern, where travelers gather with news from other places. 'Tis small enough that our appearance might go unnoticed. Beyond that, 'tis close, and I know the way. Vamos a conocer personajes muy divertidos en ese lugar. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Muy bien. Estamos... Mira, tenemos acuerdo con Alistair y con Morrigan por las cosas divertidas que dijimos. Pero creo que este es el momento exacto para Alistair. Acá, para dejarlo. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya más o menos como que te empiezan a dar libertad de qué es lo que querés hacer. Bueno, más bien después del pueblo, donde vamos a conocer más personajes que se van a incorporar a nuestro grupo. Así que espero que sigan la aventura, que puedan darle me gusta al video y que se puedan suscribir también, que me haría muy feliz. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Chau, chau.